পরানে ধর কষে মুমিন ভাই নামাজ পড়ো রোজারে রাখো পরানে ধর কষে মুমিন হয় মরলি যদি করবেন ভয় কেসে মুমিন হয় মরলি যদি ভাই করবেন ভয় কেসে আবু কি কথা শুনো পাঁচ কলে মারছি কেরে কর আবার পাঁচ কলে মারছি কের কর রে দুরুদ পড়ায় দেখবে গে अंधारे कबर भाई आलोते गुलजार आलोते गुलजार क्या बात है वाह वाह तोगरी बाबू कौन बोले कि चुपचाप मारे बसे हुआ होवे तोगरी इंशाअल्लाह सुनाबो तुम्हार लेकिन तुम्हाक साथ दिला होवे सुबहानाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोवा होवे আগো কি কইছে নামাজ যদি পড়বো কলমা যদি পড়বো মা বলে ভালো করে শুনো খালি রাত ভর জলসা শুনলেন আর সোমবার বাদ ফজরের নামাজ তোমার গায়েব হয়ে গেল জোহরের নামাজ তোমার গায়েব হয়ে গেল আসরের নামাজ তোমার গায়েব হয়ে গেল তোমাকে পৌঁছি আর মা বোনলাকে পৌঁছি গোটলাই করবা হবে হ্যাঁ जश्न ईदे मिलादुन नबी भी मनाना होगा और साथ साथ कलमा भी पढ़ना पड़ेगा नमाज भी पढ़ना पड़ेगा और सिजदे भी करना पड़ेगा नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईदे मिलादुन नबी नस्ल के आला हजरत अरे मौलाना शंकर जमा साहब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह नमाज যদি পড়বো মা শুনলে দিল খোলে হেলে আল্লাহ আল্লাহ जब की মরে যাব না না তোর বেটা তোর সঙ্গে যাবে না তোর বেটির সঙ্গে যাবে না তোর ভাই সঙ্গে যাবে না তোর স্বামী সঙ্গে যাবে না তোর অরসির সঙ্গে যাবে না তোর পড়োশির সঙ্গে যাবে না তোর খানদানওয়ালার সঙ্গে যাবে না कोई যাবে कोई नहीं যাবে কে যাবে তো বাংলা করছে কে জানে না নামাজ ডানে তোমার के डाने ना नमाज डाने तो हमार कबटा के डाने ना नमाज डाने तो हमार बामे रोजा रइबे पराने तुम्हार माथार दिके ऐसे खड़ा होबे रे ऐसे खड़ा होबे उसने कबटा एक दिन गाना होছিল लेकिन ती जश्ने ईदे मिलादुन नबी चंदा दिलो मौलवी साहब नजराना दिलो फकीरक भेंट दिलो ती गरीबक मजे छम गरीबेर मदद करो गरीबेर बेटीर शादीर मदद करो मोहताजक दान करो बोका खाना खिलालो बेवा कपड़ा पिनालो जेते दिन देखी करो खबरটা পৌঁছবে বাংলা কি বলছে কে পায়ের দিকে দাঁড়ায়ে যাবে ভাই পায়ের দিকে দাঁড়ায়ে যাবে আর যত সাবনে কি কবর से দাঁড়াই যাবে ভাই দেখবে চোপি চোপি রে দেখবে চোপি চোপি বাবা सुनबान छेना जलपा लगे बाबा ना के बाव सुनबान ना के अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सुनना ना बढ़िया से सुना बहुत मुश्किल से गई आपने सुना बढ़िया से कि आज पंजगन नामज़े पढ़ते हैं ज्यादा रे दुनिया ते मन दिलो रे चांदर मदन झीली मिली भाई मुख होबे कल आलो रे मुख होबे कल आलो अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह गोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर और सुनो मौते फिर कहो बांग्ला मिश्रा भिल्ला जे बांग्लार मिश्रा भिल्ला जे तुझे साथ देन बांग्ला फिर कहो जे अभी मिश्रा इतना कह दी के दादा गेलो बाबा गेलो दादा गेलो बाबा गेलो क्यों तो फिरे ये लो ना पानेर स्वामी
চলিয়ে গেল মন বিবি বলে ডাকল না মন কেন বুঝিস না এসেছি প্রতিদিনের জন্য কেউ তো থাকবে না করবে বাদ দুনিয়া কে আচ্ছা একটা वाकया सुनो একটা বাদশা ছিল বাদশা এরকম টাইম নিল মতলব খারাপ ছিল কালিমুল্লাহ ভাই হাতকার লোকজন হাতকার এরাকিন হাতকার উলামার প্যার मोहब्बत कहन कहना दिल्ला कहते कलिमुल्लाह भाई हम कहते तो उस पाई हुए भेले तबियत কিন্তু हकीकत हमारे प्रति नासाज छे तुम पूजा पाठन हमार बोली जाते लेकिन तुम्हारा दुआ छे अल्लाह फजल व करम छे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका छे वसीला छे हां आला हजरत जे छे फैजान जानी छे हुजूर मुफ्ती आजम ने प्रेस जारी छे इंशाअल्लाह सुनामो केल्ला गद में इश्क के दुके शहर का जागले के चले अल्लाह ने कहते फरमाते अल्लाह की कहते कि लहर में इश्क के दुखे शहर का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी के चराग लेके चले क्या कहना सुभान अल्लाह सुभान हमरा सुनी ना जब कबट आनार होवे हमरा सुने छी तो कबट आनार होवे लेकिन याद रख कबट आनार नहीं होवे कबट उजाला होवे नबी के दीवाने का जो नबी का जो मस्ताना है नबी का चाहने वाला है नबी का परवाना है और नबी का परवाना वही है जो नमाज पढ़ता है नबी का दीवाना वही है जो जुमा पढ़ता है जो नबी का दीवाना वही है नबी का मस्ताना वही है जो झूठ नहीं बोलता है नबी का मस्ताना वही है जो कीमत नहीं करता है नबी का मस्ताना वही है जो चोरी नहीं करता है नबी का दीवाना वही है जो फसाद नहीं करता है नबी का दीवाना वही है जो झमेला नहीं करता है नबी का दीवाना वही है जो फसाद नहीं लगाता है नबी का दीवाना जिधर से जाता है लोग समझ जाते हैं कि नबी का दीवाना जा रहा है नबी का मस्ताना जा रहा है नबी का परवाना जा रहा है जब नबी का दीवाना कब्र में जाएगा कब्र अंधेरा नहीं उजाला हो जाएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के दुखे शहर के दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले तेरे गुलाम का नक्शे कदम है खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले अल्लाह कलाम रज़ा है सुभान अल्लाह सके जो ये सुराग ले के चले আল্লাহ আল্লাহ একটা বাদশা ছিল বুঝলেন না মা বললা ভালো করে শুনেন দেশি কই আর কালিমুল্লাহ ভাই কইছে দেশিতে কোবা হবে তাকে মা বললা বুঝাবা ও আস্তে আস্তে কবে लेकिन কহেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তেই কমো আমার কালিমুল্লাহ ভাই সারে উলামায়ে কেরামের मोहब्बत আমার দিল হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ বাদশা সাহেব হ্যাঁ বাদশা পারা গুরুন वाला ছিকে মা বাদশা পারা ঘমন वाला ছিকে মা বাদশা পারা তকব্বুর वाला ছিকে মা ওই বাদশাটা ওর ওয়া যাবে ঘুমবা ওয়া যাবে তফরি করবা ওয়া যাবে শের করবা তোমার গোলাম কচর খাদিমটা কচে খাদিম যা এক জোড়া কাপড়া लेवो যখন আমার খাদিমটা এক জোড়া কাপড়া लेवो ওয়া না পছন্দ করে ইয়াসে बढ़िया कपड़ा लेवो বুঝলেন না आप फिर मोर गोलामটা गेल जबर बात करे फिर दूसरा जोड़ा लेवो बढ़िया कपड़ा आने हेले दिले बसुला वहां पिने लिए पिने बार बाद आप फाड़ार पर वहां चोरे लिए चोरेली बार बाद आप जे वहां गुरुरा नामदा जो যাচ্ছেন ও যাচ্ছে কোহেন কেন আর আপু পিছু দাঁড়ায় দাঁড়ায় কিছু দেখছেন বাবু আপু চলে যাচ্ছে পাছারা দন্দন দন্দন করে আবার ঘোড়াটা চলে যাচ্ছে কিতাবাত দেখিয়া চলে আছে আবু পাকা
একটি ইনসানি ভেষজ ইনসানি লেবাসত একটি লোক চলে যাচ্ছে আমার দেশে সমঝাবার কোশিশ করছি তোমাক ইনসানি লেবাসে একজন চলে যাচ্ছে ও সেনে বলছে আসসালামু আলাইকুম সালামের জবাব দিলেনি ওয়া কি করলে ওই যে ইনসানি লেবাসত ছিল ওয়া ঘোড়াটার নাথন ঘান ধুয়ে নিলে আমার দেশে কজিবে ঘোড়াটার লাগাম ঘান ধুয়ে নিলে বাজরা পচে কি কে তোর এত আন হিম্মত কে তিন বাদশা সাহেব ঘোড়াটার লাগাম ঘান ধরে নিল বাজে কি চেমনে নাথন খান আমার দেশে কোচি হ্যাঁ এত আন হিম্মত তো এত আন তাকত তো তুই বুঝা পাচ্ছেনি বাদশা সাহেব কচা বাদশা সাহেব তোমার সঙ্গে আমার একটি গপ ছে কচা গপ ছে জলদি করার পর ঘুমা যাওয়া হবে মিশালে সমঝাচ্ছি শুধু শুনেন আল্লাহ আল্লাহ কচা গপ ছে জলদি করার পর কর কেমনি ছে তো কচা বাদশা সাহেব গপটা আমার তোমার কান্ডার গড়ত কো বাঁচাছি কান্ডার গড়ত এই যে নি কান্ডার গড়ত কো বাঁচাছি কচা কখন দিন ঘোড়া পড়তে ঘোড়া উপর সে হেঁটে দাবি আছো কচা না তোমার ঘোড়ার উপর রও আমার তোমার কান্ডার কো বাঁচাছি যেগুলা বাদশা সাহেবের कांडा घोड़ा दूसरे ने पहुंचे बादशाह साहब मरने के लिए तैयार हो जाओ मैं इस्राइल हूँ इस्राइल के माटी द पिंजिरा भांगिया चूड़िया माटी द पिंजिरा भांगिया चूड़िया एक दिन जाइबे पाखी ओडिया ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন করিয়া ইসরায়েল যাচ্ছে সামনে বসিয়া গো বসিয়া মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একদিন যাইবে পাখি ওড়িয়া ছেলে মেয়ে আসিয়া বলে নিবেন তুলিয়া চুম্বন খাইবেন চোখে পানি গোছারিয়া মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গি শুনবেন जी 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 দেখে শুনে হালকা করে ইয়া রাসূলুল্লাহ या रसूलुल्लाह আল্লাহ শুনবে কত আমি মালিকুল মউত কত বাদশাহরা তো আপ যে গুরুর ছিলবার গুরুর খতম তকব্বুর খতম ঘমন খতম আল্লাহ আল্লাহ याद রাখে আজ চার ঘর এই তো মিসাল্লাহ হামা দিছি সবাকে নিয়ে কইছি कि आज কারো अगर 5-6 জন বেটা আছে বাও দিল্লা পথে ঠিকানা পাঁচ পড়ছেনি বুঝা পাছেন না अगर 50 বিঘা 40 বিঘা 30 বিঘা মিসাল अगर চাय বাগান છે দিল্লা পথে আর মারুতি कार છે আরো একদম ঘর বানাইনি হওয়া দিল্লা পথে আর ছেইনি দিল্লা পথে মাটি খাতুন খান পড়ছেনি দেখো আল্লাহ আল্লাহ ভমন আল্লাহ পছন্দ নি তাকাব্বুর আল্লাহ পছন্দ নি গুরুর আল্লাহ পছন্দ নি শুনো বাদশার ভমন খতম কতে মালিকুল মউত ইহুদি মুখ মুহলত দে ইহুদি টাইম দে ইহুদি ওয়াক দে কতে কেনে কতে মি ইহুদি মি ঘর তো যাও মোর ঘরলা দেখে তোসবা দে মোর রুহডা নিকলাইছি কত খবরদার মোর বাতনা তৈয়ার हो जा कौन मोदी विवाचा इहुदी तो टाइम दे खाली देखे लो कौन खबरदार तैयार है जा मोरबार तना तैयार हो जा मालिकुल मौत चलो अल्लाह अल्लाह के कफन का हबर पड़ते হবে यही कफर तुम থাকবে না গরিব থাকো ধনী রে থাকো আজরাইল কাউকে ছাড়বে না মন কেন ও জিসনা এসেছি তো দিনের জন্য কেউ তো থাকবে না বাড়ি বাহারি কর রে মন বাড়ি বাহারি কর রে মন এই বাড়ি তোর থাকবে না এসেছি তো দিনের জন্য কেউ তো থাকবে না কথা না এমন হিসাবে আবার ওটা মালিকুল মত নিকলাই দিলে কিতাবে পাওয়া যায় আলিম পুছেল মৌলানা লোক পুছেল হ্যাঁ যেতে আলিম মৌলুম আছে পুছলে পারেন কিতাব ছেনা নিছে এমন হিসাবে আমার ঘোড়া পড়তে ফুল যেমন লোকড়ি বজারা পড়তে ঠিক করে ওই হিসাবে ঠিক করে বাসরা ফুল ঘোড়ার উপর গরুর খতম ওই মালিকুল মতের মুলাকাত হচ্ছে একজন নবীর দিওয়ানার সঙ্গে একজন আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে একজন নামাজির সঙ্গে ওর মুলাকাত হচ্ছে কেন কি বলতে আমি হেগে নাকি একটু ইশারা করিস যদি টাইম হবে তো ইশারা করিস আল্লাহ আল্লাহ আপনি বল ওই মালিকুল মত হ্যাঁ ইসরাইল ফেরেশতার মুলাকাত হচ্ছে একজন নামাজির সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ একজন আল্লাহর মেহবুব বান্দার সঙ্গে মুলাকাত হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম
কচে ওয়ালাইকুম সালাম। কচে তোমার সঙ্গে আমার একটা গপ ছে। কচে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে গপ ছে, তো গপটা করো। কচে না না তোমার কান্ডার গরত করবা হবে, কান্ডার গরত করবা হবে। কচে কहो। কচে আমি ইসরাইল ফরিস্তা মালিকুল মौत मी तो रूडा निकलवाई। कचे वो रूडा निकलवाई, जल्दी कीजिए, जल्दी देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए, मेरे रूह को निकाल लीजिए। मैं तो कब तक आपका इंतजार कर रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो इंतजार कर रहा था। जो के इंतजार वो करेगा जो नमाजी है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह वाला है, जो नबी का दीवाना है, आला हज़रत का दीवाना है, मुफ्ती आज़म का दीवाना है, जो बाबू हुजूर का दीवाना है, अल्लाह अकबर, जो पीरे तरीक़त का दीवाना है, जो अपने अपने मुर्शिद के दीवाने हैं, जो अल्लाह वालों का दीवाना है, हर वक्त वज़ीफ़ा पाप जपते रहता है, कलमा पढ़ते रहता है, कुरान की तिलावत करता है। याद रखो वो तो जल्दी कब्र में जाने के लिए तैयार होगा, इसलिए कि कब्र में किसी का दीदार हो या ना हो, नबी का तो दीदार होगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरज़मीन उत्तर बस्ती नारायणपुर, सरज़मीन उत्तर बस्ती नारायणपुर, नारायणपुर के नौजवान, नारायणपुर के नौजवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। আহারে পাশান হৃদয় নবীর জন্য কান্দনা, আহারে পাশান হৃদয় নবীর জন্য কান্দনা। হায় গো তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী বেহেশতে তো যাবে না। হায় গো তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী বেহেশতে তো যাবে না। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। सुभान বলতে বল আলহামদুলিল্লাহ। আমার তবিয়তটা খারাপ ছিল বাবু, একটু দোয়া করেন তাও কিছু বলে দিবা পারি, है ना नहीं। अल्लाह अल्लाह आपको जो मुर्रू उड़ा निकला अब मालिकुल मौत को আছে না না তোমার যাচ্ছিলেন কে দূর বাবা জোরে বল সুবহানাল্লাহ। सुभान আরে ভাই একজন মসজিদে যায় নামাজ পড়বে, কোরআনের তিলাওয়াত করবে, সালাত ও সালাম করবে, ফজিলত হোক জার হোক যা বরসাত হোক, মিনত উঠা নেওয়া মসজিদে নামাজ পড়বে, ওর মা বইলা হক মুসল্লা পিছনে নামাজ পড়বে, কোরআন পড়বে, झूठ से बचবে, गीबत से बचবে, बुराई से बचবে, झगड़ा से बचবে, फसाद से बचবে, वार मोटा और एक जो खाली झमेला করে বেড়াবে কবি जिंदगी में अमल করবে নি, दोनों जने मोटा बराबर होवे कभी नहीं हो सकता है। याद रखना जो नबी का इसी को तो शायद यीशु ने कहा है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कि शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जा, क्या कहना, लाजवाब लाजवाब। के शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए। अरे पहले सरकार का दीदार कराया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। और दूसरा हाँ। जिस शायद इसी का कलाम है जी। है कि नहीं कि जिस दरीचे जिस दरीचे से मदीने की हवा आती हो, जिस दरीचे से मदीने की हवा आती हो, उस दरीचे मेरी तुरबत में लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान আল্লাহ কচে কি নামাজ ইনশাআল্লাহ কচে মালিকুল মত কচে তোমরা কে যাচ্ছিলেন কচে তোমরা যে যাচ্ছিলেন তো যাও ওর বাদ তোমার রোডা নিকলাম কচে না আমার রোডা আলা নিকলাইলো কচে নি তোমার জরুরত আছে তো তোমার জরুরত পুরা করো তब তোমার রোডা
মোর মা এগুলি ভালো করে শুনো তকরির শুনো যে বেশি বেশি আর আমলও করবো আছে আরো বেশি বেশি মা বইলা নামাজ কবি ছড়েন না নামাজ ও জিনিস আল্লাহ আল্লাহ মা আবু শুনো ওয়াকাটা পহলে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ তব পৌঁছে যে তোমার যেটা কাম ছে করে লো তব তোমার উড়া নিলাম পৌঁছে না মোর উড়া আলাই निकलालो मोर घर से कोई मतलब नहीं मोर बीवी बच्चा से कोई मतलब नहीं मकान दुकान से कोई मतलब नहीं कोई चीज से मतलब नहीं मोर रूडा निकला लो कहने दे कब्र नबी दीदार होने वाला है जरे को सुभान अल्लाह मां अगर कब्र नबी दीदार चाची मां अगर कब्र नबी दीदार चाची और तुम्हाको कोची जलसा जा করেছেন जलसा जा শুনেছেন जलसा जा সাজাছেন याद रखें नमाज नबीर आंखें ठंडक है ना हमार नबीर आंखें ठंडक हो जाए नमाज अगर नमाज पढ़ो तो नबीर आंखों ठंडक पहुंचीबे तो नबी खुश तो खुदा खुश जब खुदा खुश नबी खुश तो उसका बेड़ा भी पार है याद रखना और खाली दावा करबेन ये नबीर दीदार कबरটা भेजाबे अगर है जा तो बहुत गरमेर बात या कोई बैठ नहीं लेकिन नबीर दीदारे तने नामाज पढ़वा होबे नबीर कबरটা दीदार होবার तने हमार ईमाনের साथ होबा होबे আর শুনো যে কোনা আপকো ঠিক নাই আমার জলদি করে আমার যে ছে লাস্ট জলদি করে আমার উড়া নিকালো কেনে কেনে मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में संसार कब्र में कि तशरीफ आज लाएंगे तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना शम्सुल ज़मा साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना शम्सुल ज़मा साहब क़िबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह माँ नमाज पढ़ अल्लाह अल्लाह अब तुम्हाको कुछ नमाज नहीं छोड़न बाबू नमाज पढ़ो ईमाने साथ अच्छा अच्छा सुना एक बात अच्छा फिर दूसरा मिसरा को जी बात याद चलो बोलते दूसरा मिसरा को ही की बोलছে शायर की बोलছে যে বলা কবরটা তো শুনাই দিবে না শুনাই দিবার তোর বেটা চলে যাক তোর যে ছে ভাই চলে যাক তোর রিশতেদার চলে যাক তোর অড়সি চলে যাক তোর পড়োসি চলে যাক তো কবরটা মুখ কবরটা রাখলাই রবা হবে लेकिन मुमकिन देखिए যে বলা चलो उस पे शायर की बोलছে सुनो बोलते जो पूछना है मुझसे फरिश्तों को पूछ लो जो पूछना है मुझसे फरिश्तों को पूछ लो फरिश्तों को पूछ लो अब आ गए हैं अहमद मुख्तार कब्र में आ गए हैं अहमद मुख्तार कब्र में अल्लाह अल्लाह इस्लाही माशरा तुमरे को नजरी छे मा बोला सुनो बनी इस्राइलेर जमानात मा एकजन औरत रहे और एकजन और स्वामी रहे स्वामी और बीवी रहे मा दोनों मियां बीवी लेकिन सुनो माँ देशी को बुझे लिबेन यानी बनी इस्राइल एक कबीला है ना बनी इस्राइल कबीला जे छे जमानार वाकया किताबत लिखी है कि मियां और बीवी रहे बीवी बड़ा नमाजी लेकिन मियाँ जी बर्दाश्त नहीं और स्वामी बर्दाश्त नहीं और नमाज पढ़बे और बीवी लेकिन बहुत परेशान हो गए और स्वामी कौन ये नमाज पढ़बे करे अल्लाहर बंदगी करबे करे खुदार बारगाह माथा जे झुकाबे करे माने हमरा देशी कोच ताके बुझेलो आलिम उलमा से तुमा पूछलेन अल्लाह अल्लाह लेकिन माँ सुनो वहाँ एकजन जे छिल माँ छिल एकजन औरत छिल माँ बोइनेर मध्य बनी इस्राइलेर जमाना लेकिन नमाज छोड़ेनी माँ सुनो नमाजेर बरकत देखो नमाजेर मर्तबा देखो नमाजेर आजमत देखो नमाजेर मुकाम देखो नमाजेर अल्लाह के तहान मर्तबा रखिए माँ सुनो लेकिन वही औरत नमाज छोड़ेनी स्वामी परेशान या नमाज केन करे छोड़े दिबे या नमाज पढ़ছে কেন अल्लाह अल्लाह একটা চাল চলিল ওয়ার স্বামীর একটা চাল চলিল अब की চাল চলছে कि এখন कीमती चीज एक दिना ওয়ার বিবিরা ওয়ার दे দেছে ওয়ার বিবি को चाहे बीबी এই कीमती चीज गन ভালো করে রাখে দে बस यहाँ अपना लगाया आता पता या सामान गन रखता सुनबे ना सुनबे बात बुझे पाছেন না अच्छा अच्छा কেন দেখ মা বইলা দেশি বেশি বেশি বুঝা পাবে বুঝা পাছেন না নি আল্লাহ আল্লাহ এতনে দেশি দিগুলি বেশি কোচি আল্লাহ আল্লাহ তার বাদ কি হচ্ছে আল্লাহু আকবার আলিম গন কে ডাকিয়া
जहनाजा पहरैया आलिम गन के डाकिया जहनाजा पहरैया कबर देश दिए जब बाबा कंदिया को कंदिया माटीर पिंजीरा भांगिया चोरिया एक दिन जाइबे बाकी यूरिया अल्लाह अल्लाह आप কি বলে कीमती सामान खान जगत दिले ওয়ার বিবি রাখে দিলে ওয়ার স্বামী জি দেখে নিলে ফানাহান জগৎ রাখে লিয়া ওয়ার রাখি মিয়া দেখে লিবার বাদ ওয়ার স্বামী রাখি কছে কি বলে ওই कीमती सामान खान হঠাৎ চুরি করে নিলে মানে হাঁটাই নিলে लेले अपना कब्जा लेले कहे है ने समंदरটা बाबू दिले फेंके এগুলো তোমরা ভালো শুনেন আর মা বললা ভালো শুনেন শুনেন কি মা বললা আপ কি হল ওই সামান গান দিলে দেরিয়া রাত ফেকে আল্লাহর কুদরত দেখো বাংলা কোচে হ্যাঁ कि तुम्हारे कुदरत तेरे खेला अल्लाह बुझा जाए ना के बुझे तुम्हार महिमा क्या बात है कि तुम्हारे कुदरत तेरे खेला अब सामान खान फेंके दिले दरिया रात सामान खान फेंके दिले दरिया अब আল্লাহর কুদরত দেখো আর নামাজি বিবির ওয়া নামাজ খানের যে বরকত দেখো कि आप अल्लाह कुदरत देखो कि जे गुना आप सामान खान फेंके दिले समंदरটা দরিয়াটা একটা মাছ ওই সামান খান গিলে নিলে লিবার বাদ একটা মালা আল্লাহর কুদরত দেখো জাল খান দিলে ফেকে যখন জাল খান ফেকে দিলে মা ওই মাছটা জাল খানা চলে বল যখন জাল খানাত মাছটা চলে বল লাগে গেল মালাটার জাল খানাত মাছটা মালারা কি বলে ওই মাছটা লেগেল বাজার বেচবা খোদার কুদরত দেখো কারিশমা দেখো যেটা বদমাস স্বামী ছিল আর ওয়াহি গিয়া মাছটা কিনবা আর ওয়াহি মাছটা কিনে নিলে আইতনা বাংলা দিটাটা ছন্দ কহি কে তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা বলে কে মিনা পর্বতের করতে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের করতে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন দাবা হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা খেলেছিলেন তোর পাহাড়তে আল্লাহর নূরের বিদ্যুতে পাহাড় জ্বলে রে পাহাড় জ্বলে সুরমা হইল পাহাড় জ্বলে সুরমা হইল মুসা জ্বলে না কে বুঝে তোমার মহিমা তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না কে বুঝে তোমার মহিমা কে নমরুদ আগুন আগুনে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুলের বাগান আগুন হইল ফুলের বাগান ইব্রাহিম তো জ্বলে না কে বুঝে তোমার মহিমা তোমার আর সেল্লা কো বাজাইতে ওইলা দেবে তো হয়ে যাবে তো ওদের কোবানি চাচি গুদি ভালো করে দেবেন ওয়াতেরা মা বইলা গুদি জীবন से निकले যাবে আর বাদ হোল বরবাদ হোল কি মা বইলা শুনো বরবাদ হোল কি কে মারা যখন মাছটা বেচ পালে গেল তো ওই যে ওর বদমাশ স্বামীরা মাছটা কিনবা চলে গিয়া মাছটা বানিলে কিনে ले चले बोल घर शॉर्टकटও শুনেলো বেশি তোমার টাইম নিমনি কেন আমরা পহলে কইতে বেটা খুদি না সাথে लेकिन फिर भी सुनाছি আল্লাহু আকবার কবিরা তোমার দোয়া আছে মাছটা যখন
কিনে যেতে কিনে নিলে লে চলে ওর ঘর ও সেন আবার বিবি কছে মোর প্রাণের বিবি শুন এটা মিলাহানামা কোচি ফের কুজেছে মশলা ফির কো দেন কছে বিবি এই মাছটা যে ছাড়ি ভালো করে পাকাও আচ্ছা করে সাফ সুতরা করে না পাকাও মাছটা যখন মাছটা পাকপা দিলে মা বইনা খুব বুঝা পাচ্ছে মাছটা যখন আল্লাহর নাম নিয়ে নেওয়ার বিবিটা কাটেছে তা কাটপার সঙ্গে সঙ্গে কিমতি সামানখান পাইলেছে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কে দশ তো কর ভালা পরে ইয়ে হুসেনের শহীদ করে দশ তো কর ভালা পরে হুসেনের শহীদ করে ইয়াজিদ করবে বাদশাহী আল্লাহ করতে দিলে না কে বুঝে তোমার বেশক সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ না জবাব না জবাব তার বাদ না যখন জবাব সামান খুনি পালে কিমতি সামান খুনি ওর বিবিরা ওই সামান খান লিয়ানে রাখে দিলে রাখবার বাদ মাছটা ভালো করে সালাম খান পাকাল ওর স্বামী যখন ভাত মাঙেন ওয়াক ভাত দিলে তার গায়ে দিলে দিবার বাদ ওয়া ভাত তাগাই খালে খাবার বাদ আপ সামান খান মাগাছে পচে বিবি সামান খান যে মিতক দিহিনু ইগুদি আন্দি সামান খান মুখ ধরছে যে কোন আপ সামান খান মাঙেন ফির দেখো নামাজের মকাম দেখো মা নামাজের মর্তবা দেখো বিবি বই সামান গুনি আনে ওয়াক দিলে ইয়ার পচে বাপরে বাপ এখান সামান তুমি সমুদ্র ফেকে দিনু সমুদ্র দেরিয়া ফেকে দিনু সামান খানি কেন করে পালে এই স্বামীর তো সোচপা চাই না কুচপা চাই না কেন করে পালো নি পালো উলা কুচু নি ওয়া কি বলে একটা আগুনের তনৌকুর জ্বলাল তনৌকটা জ্বলানে যখন আগুনের ধকধক করে জ্বলেছে ধকধক করছে না ভকভক করছে তোমাতে আমার দোনাদিরা বাদ কহে দিছি যখন আগুন খুব জ্বলছে তাপ যেছে ওর জিন্দা ওর বিবিদা যেছে जिंदा आप डाले दिशा आइन हनोत अल्लाह अकबर उलमा से पूछ लीजिए मौलवियों से पूछ लीजिए आप जो उलमा किराम से दरियाफ्त कर लीजिए है कि नहीं है ये गुना आगिन हनोत फेंके दिले बार स्वामी आगिन हनोत ढोलवा लागे ना आगिन हनोत तो रात করে দিবা লাগে लेकिन नमाजेर बरकत देखो नमाजेर मकाम देखो के वक्त জ্বলাবে দেখি তো ওয়ার যে জবাব চচনি করে আর আল্লাহর বরকত ওই আगिन हनोत নামে না দোয়া করছে খোদা মোর জালিম স্বামীরা মৃত্যুর পর का सस्ता कर जो तब मोहम्मद का डाले दिए अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल कर ले ये अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल कर ले इस आग के जलाने से मुझे महफूज फरमा दे अल्लाह कुदरत देखो कि बीबी रख देखी जलावे आगे घाट 10 से मस नहीं हो जरूर कहो সুবহানাল্লাহ के मन तो पढ़ले नमाज तोरले नमाज सारा जीवन गोर नमाज होइले ना रे तोर नमाज होइले ना रे तोर बहुत अच्छा नहीं आप बोलते रहिए बोलते रहिए मन तो पढ़ले नमाज तोरले नमाज सारा जीवन गोर नमाज होइले ना रे तोर नमाज होइले ना रे तोर आपको मुल्ज़म नमाज पे क्या नहीं बोल সেটা কথা কে মসজিদেতে আযান দিলে সবার আগে যাও মসজিদেতে আযান দিলে সবার আগে যাও মসজিদ থেকে বাইরে যাতে সুদের টাকা খাও নামাজ হইলে না রে না জবাব সুবহানাল্লাহ नहीं बोले সুদের পর টাকা বঠাবর্তি দুধের পানি মিলাবর্তি ফুসুর ফাসার করবর্তি ঝামেলা লাগাবর্তি সবাকে ফেরনি কোচি এখানে মশলা পেট না করেছেন আল্লাহ আল্লাহ জমিন ফেলবর্তি কারো জমিন তোর কেবলা রবে হাতি ভাবুই তো নামাজ পড়বো ইয়াদ রাখ নামাজ তোর পড়ে করবো এটা একটা হাদিস ইয়াদ চলো বল দেশিত কহি ময়দানে মাহশর কায়েম হবে আর একজন যে ছে यानी পাহাড়ের মতো নেকিলে উঠবে আর নেকিলা পাহাড়ের মতো হবে এর পয়লা হুজুর মিসাল দিয়ে আমার নবী মিসাল দিয়ে আমার তোমার নবী দো জাহানের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসাল দিয়ে সাহাবীরা কইয়ে সাহাবীরা তোমার বলো যে মুফলিস কে তা সাহাবীরা কইছে হুজুর চালু টাকা নিছে चालू पैसा लीजिए हाँ वही मुफलिस और जो वो मुफलिस नहीं है मुफलिस वो है कि कयामत के दिन नमाज वो लेके आएगा रोजा वो लेके आएगा हज वो
लेके आएगा, ज़कात वो लेके आएगा, सदका वो लेके आएगा, जिक्र वो लेके आएगा, तिलावत वो लेके आएगा, सारी चीजें नेकियां लेके आ जाएगा, मगर उसकी नेकियां दूसरे भाई लेके चले जाएंगे और दूसरे भाइयों में वो तकसीम वो नेकियां हो जाएगी। तबे একটা কথা কবা চাচ্ছি যে হজ তি করলো, নামাজ তি পড়লো, যাকাত তি দিলো, সদকা তি দিলো, সব কিছু তি করলো, लेकिन ये हठात देखिस যে কালো জমিন খান তোর কেবল হালত থাকিছে अगर छे तो लौटा दिस वरना नमाज कोई लेके जाएगा। अगर किसी पर जुल्म किया है रोजा वो लेके जाएगा, किसी को थप्पड़ मारा है जिक्र वो लेके चला जाएगा, किसी को सताया है वजीफा वो लेके जाएगा, है कि नहीं है? तो सब तकसीम हो जाएगी नेकियां, तुम्हारा दामन खाली हो जाएगा, कोई से धक्का देकर तुझे जहन्नम में डाल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज़्ज़मा साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज़्ज़मा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बाबा कोई है बाबा, इतना मामूला सुनो कि मन तुई पढ़ली नमाज धरली नमाज सारा जीवन बोल नमाज होइली ना दे तोर, नमाज होइली ना दे तोर कि मस्जिदे आजान दिले सবার আগে যাও, মসজিদ থেকে বাইরে আসে সুদের টাকা খাও, নামাজ হইলি না দে তোর, নামাজ হইলি না দে তোর। রাউ কজে কে হো বাজু বাজারি টুপি খাওয়াকে নিবি বাবু, খাওয়া খানি খুঁজি বহুত না বলছে কে যেটা সাদা পায়জামা, সাদা কামিজ, হুব্বা জুব্বা, দাড়িও রাখিয়ে माशाअल्लाह रखवा चाहिए, है ना नहीं इस्लामी, लेकिन सब राखिए देखवा तो सुविधा मालूम हो जाए, लेकिन নিজের বিবিটা সাবাকে নিকো দিবে कोई 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 अगर कोड़े আমন, है ना नहीं तो उसने বিবিটা খালি অনর্থ সাদা আছে বগর কসুরে কসুর নিগলা আছে বাতরা কুটলুম গালা গোটা আমার দেশে রাখো। इतने बांग्ला की मिश्रा कहने बोले कि दाढ़ी टोपी हुब्बा जुब्बा सभी तुम्हारे सहादा, दाढ़ी टोपी हुब्बा जुब्बा सभी तुम्हारे सहादा, रे पायजामा पंजाबी टोपी सभी तुम्हारे सादा। क्या बात है, मिश्रा बोल दूं बोलिए মনের মতো পরিবারের সাথে দিলে রাখলি তুমি কাদা, নামাজ হইলে না রে তোর, নামাজ হইলি না রে তোর, ভাই পড়লি নামাজ পড়লি নামাজ সারা জীবন ভোর, নামাজ হইলে না রে তোর। ওটা করি না এই বিলাই ये तो बात हवा के कॉल হবে নি, মশলা ফেলে যাবে। ও বাত যাচ্ছে বহুত আগে कोई মত এমন করে যে নিজের বিবিরা যে খাচ্ছে খাচ্ছে, যে তাক তাকাতে খাচ্ছে খাচ্ছে, এমন कोई साथ আছে कि वो एमन खराब है गया, कोई एमन खराब है गया बीबीरा की खाচ্ছে खाচ্ছে, लेकिन वो यादगार हो जाए मुर्गा मुसलमान खाई যাচ্ছে না, বিবি খালি সাদাই যাচ্ছে, বুঝা পাচ্ছেন না? এমন হচ্ছে না নি হচ্ছে বহুত জন এমন আছে। খবরদার ইয়াদ রাখ, হাদিস হতে আছে যে তুই খাবো তোর বিবিটা কই রাখিলা, জোরে কো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। के तोर बीबी को हो जाएगा और बीबी को चाहिए कि स्वामी जे छे यानी दिलडा और खुश करबार तने बहुत दा तरीका छे। हां और खुश करबार तने दिलडा बीबीला मां बहिला को चाहिए, मां बहिला को चाहिए कि निजेर स्वामी खुश करबार तने बहुत तरीका छे। आप फिर निजेर स्वामी दिलडा टूटबार तने बहुत दा तरीका छे। आप तुम्हारा कबे बोली सब केम करे आप बोली आप देखो तोर स्वामीर লগত पैसा নাই, ও कीमती শাড়ি আনবা নি পারলে महल तो जरूरत छे এখন শাড়িলে চলে বল আপনি না যে ছে ও শাড়ি গান দেখে নেবো যে তুই কি কানা হয়ে গেল, তুই কি দৌড় দৌড়িয়া শাড়ি গান দিল এ তো কানা শাড়ি তোমার তিনটা টুরিল হানা বাজা বাজা না নি কে শাড়ি কিনে আনিল স্বামী আরে মুসাদ্দা আছলাই ফেকে দিলে আল্লাহ হোডলা বাজাই দিলে আল্লাহ कहना बेशक लाजवाब के शादी किने आनिल स्वामी ए मुसद्दा आजराई पेके दिले अल्लाह होटलाई बेदाई दिले अल्लाह के मन जमाना, अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु होए ससुर कोता मोटे माने ना, अल्लाह के मन जमाना, अल्लाह
কেমন জামানা আর ওই যদি তিন নেক বিবি বনবার কোশিশ করে দেন कि मोर স্বামীটা যে কান্দি साड़ी आनी है वहाँ कोशिश कम नहीं करे वहाँ अपना मेहनत कम नहीं करे ये मेरा सरताज है ये मेरा स्वामी है अल्लाह ने ये मेरा शौहर है अगर ये दुआ कर देंगे ना अगर ये मुझसे राजी हो जाएंगे ना तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे भी राजी हो जाएगा इसलिए कि नबी मुस्तफा फरमाते हैं कि जनाजा उठाते अगर बीवी मर जाए और स्वामी जिंदा रहे और स्वामी जनाजा उठाते वक्त कह दे मौला मैं इस बीवी से राजी हूँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुस्तफा उससे राजी हो जाते हैं खुदा उससे राजी नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद सरकार की आमद सरदार की आमद सरदार की आमद जरा झूम के बोलो जरा झूम के बोलो तब झूम के बोलो तब झूम के बोलो जरा ऊंचा बोलो जरा ऊंचा बोलो हज़रत अल्लामा मौलाना शम्सुज़्ज़मान साहब क़िबला बहुत अच्छा बहुत बढ़िया নামাজ তুমি ধর্ম জানো চুরি তোমার পেশা নামাজ তুমি ধর্ম জানো চুরি তোমার পেশা ওই নামাজে কবুল হবে কেমন করিস আশা নামাজ হইলে না রে তো নামাজ হইলে না সুবহানাল্লাহ নামাজের ভিতরে তোমায় মশাই কামার দিলে নামাজের ভিতরে তোমায় মশা কামার দিলে মশা তুমি আগে মারো রুকু সাজদা দিলে নামাজ হইলে না রে তোর নামাজ হইলে না রে তো बोलते रहिए बोलते रहिए बहुत बहुत ऐसे बहुत मेहनत से दुरूद पढ़िया सलाम पढ़िया दुरूद पढ़िया सलाम पढ़िया মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যাব আমি মদিনাতে বলব আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা सैयदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सैयदना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मद उम्मत तेरे लागिया নহবি কান্দে যার যার গুনেগার উম্মত আমার কেমন হবে মা ভর দিন রাজি তুই রোজা রাখিস মা তুই ভর দিন শুক্তি লাগা রোজা রাখিস দেশি ভাষা কই আমরা শুক্তি লাগা বলে শুক্তি লাগা রোজা তুই দিনদার রোজা শুক্তি হয়ে গেল কদিনে লেকিন মা যদি তোর স্বামী যদি তো সে রাজি না রোজা তোর কবুল রাজি করবা হবে না স্বামী নিজের স্বামী যদি খুশ করবা চাহিস तो मैं तरीका बता छू सवाब যদি কামাবা চাহিস तो तरीका मैं बता छू सुने माँ अगर तोर स्वामी बाजार ते होसे माँ तोर स्वामी तिजारत करछे बाजार ते तिजारत करे घरवल माँ हाल बहे कोई स्वामी घरवल कोई काम काज करे घरवल तो माँ तोर काम की তুই মুখখান আনান কুরবানি পারবো হযরত जरा गौर कीजिए মুখখান আনান না করিস বলকে अगर ওর দিলটা খুশ করবা চাহিস তো তোকে মুস্কুরা দিবা হবে তুমি কো সুবহানাল্লাহ তরিকা এটা ওয়া কোন টেনশন তে बोल কোন परेशानी ते बोल और कतान मुसीबत से बोल और दिलটা কোনতে नाराज होए लेकिन ती मुस्कुरा दीबो तो वह नाराजीदा दूर होवे स्वामी को खुश करने का एक तरीका है आप फिर आगो सुन ले फिर की करबा হবে एक लोटा पानी आने और जी खुश करबा चाहिए फिर की करबा হবে पंखा खान वहां जी घुस गई है वहां जी पसीना बहाया तो पंखा खान डोलाई दे वहां सोचे ली मेरी प्यारी बीवी है सुभान अल्लाह एक बीवी है देखो मुझ पर पंखा भी डला रही है पानी भी ला करके दे दी और मुस्कुरा भी दी तुम्हारा आया
হাতার কাজ জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর যদি কই এত কি করছিল তাই জানি যদি বহুত কিছু নাই টাকা চাই কিছু নাই হেমন হন আমি যাবি যে বলে দিল বাতিল লাটতে গেল বলি হাত রাখ আল্লাহ আল্লাহ ওয়াক সে যখন করবা